Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Departmental Christmas Party ipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Registration sa mga sakyanang pandagat nga mosalmot sa sinulog fluvial procession sunod tuig gibuksa na. Tulo ka mga sunog miulbo sa dakbayan sa Mandawi ug dakbayan sa Sugbo. Lalaki nga una nadakpan sa illegal nga drogas nadakpan pagbalik sa PDEA 7. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabarrias. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Christmas party alang sa tanan nga mga empleyado sa Lapu-Lapu City Government kanselado. Matod ni Mayor Cindy King Chan nga sa mataga departamento lang ang pagpahigayon og Christmas party. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipahibaw ni Mayor Cindy Chan nga kanselado ang Christmas party para sa tanan mga empleyado sa LGU Lapu-Lapu. Matod sa mayor nga karong higayuna mo ay panahon sa panagiusa human sa sunod-sunod nga mga katalagman nga niigo sa Sugbo. Maong imbes nga mag-Christmas party, pilion na lang nila ang motabang sa mga Sugboanon aron makarecover ug makabarog pagbalik human sa nasinating linog ug mga bagyo. Apan gitataw ni Mayor Chan nga bisan pa man og way Christmas party para sa tanan mga empleyado, apan magpadayon gihapon ang simpleng Christmas party matag departamento. Tibuok na Christmas party kanang usual sa Hoops Dome mo'y dili ra, pero ang mga per department allowed ra sila mo pahigayon og kaing ka tone down na Christmas party ba, dili lang mga kanang bungga kayo. Dugang pa niya nga ang tanan mga empleyado makadawat gihapon og ham og tag 5 ka kilo nga bugas. Samtang kabahin sa bono sa mga empleyado, sigon pa niya nga maghuwat lang siya sa anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apan aduna ray nakaandam nga pondo. Karong Huwebes usab ipahigayon ang tree lighting sa Lapu-Lapu City. Apan giangkon sa mayor nga simple ra ang ilang dekorasyon para sa Pasko ug ang gipamutang sa mga kadalanan nga dekorasyon mas nakatutok na para sa ASEAN Summit sunod tuig. Naggahintang og decor para ASEAN. So kanato mga lanterns para naman na actually ASEAN. So mga pusla na for 1 year, dili ra karong Christmas. No? I know ang ubang mga syudad, ang mga ubang munisipyo gani ra bungga jud kay mga Christmas decor. Pero siguro para nako di kay na priority kay kahuman asa man ibutang na. So wa tay ka storage ana. Ibutyag usab si Mayor Chan nga gustuhon man niya mohatag og pang Noche Buena package sa tanan panimay sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan maglisod sila tungod kay wa kini malakip sa budget karong tuiga. Apan gitinguha niya nga sunod tuig mahimo kining posible. Daghang moingon na nakahatag maliyang Mandawi ana. Naapil na mo silang budget. So, may ibog baya ko. I know. Nya ganahan sa kay ta mo no na ang mga katawhan. Anong dili ko no, wala dire. We just try lang yun sa availability sa funds. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mas limpyo nga kasahulugan sa Sinulog Festival 2026 gihingusgan ni Mayor Nestor Archival pinaagi sa pagdala og tumblers. Samtang nagpadayon ang pagtaod sa dakong entablado sulod sa Cebu City Sports Complex. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro.
Usa sa mga gingusgan karon ni Cebu City Mayor Nestor Archival mao ang mas hinlo og environmentally friendly nga kasaulugan sa Sinulog 2026. Giawhag sa mayor ang tanan nga mogamit na lang og tumblers inay nga mamalit og mga binotelyang tubig sa gawas. Tungod niini, buot manaod ang syudad og drinking water station sa palibot sa mismong ruta sa parada uban kini sa pakigalayon sa Metropolitan Cebu Water District. Tumong sa maong inisyatiba aron maminusan pa ang mga empty plastic bottles nga nagkatag lang sa dalan human sa maong kasaulugan. It's not automatic, it's more of a slow, this is slow advocacy in a way, no? Kay mingon ka nga unsa na malay dadon nilang di man ta ready. But we are asking them, i-ask na to ang mga tao nga mananaw nga please bring your own tumblers. Kung isgutan ang mga pagpangandam, ana pa sa 60% ang nakumpleto sa habig sa dakbayan. Nahimutang na ang tanang mga logistical concerns hangtod na sa performances sa matag participating contingents. Gisugdan ning simanaha ang pagtaod sa grand stage sulod sa Cebu City Sports Center. Gilao manusad nila ang pagtambong sa hangtod 5 milyones ka mga bisita gikan sa sports complex hangtod na sa palibot sa parade route. So among giauhag ang ato mga contingents pagpa-schedule namong daan diri sa Cebu City Sports Complex sa Sinulog Foundation para sa ingon mahatagan mo og slot no sa pag-practice diri sa ato ang stage mismo para sa blocking. Tinapangay na karon ang 18 ka mga konsehal ug tanang department heads sa mga pagpangandam sa maong dakong kasaulugan. Kini aron masiguro ang kamalampuson ug kahinlo sa fiesta nga may tabo karong Enero sunod tuig. Ang glass nga kanang imabutang lang sa bulsa nya imong ma-reuse. So muna atong gi-encourage. The same way unya dinhi sa Sinulog din. Ian Navarro, CCTN News. Gibuksan sa Philippine Coast Guard Cebu ang pagparehistro alang sa mga sakyanang pandagat nga muuban sa fluvial procession karong Sinulog 2026. Gisugdan ang registration niadtong Disyembre 5 ug mahuman kini karong Enero 10 sa sunod nga tuig. Giawhag sa Coast Guard ang mga operator sa managlahing vessel nga moparehistro na sa sayo pa lang ug kumpletohon ng daan ang mga rekisitos. Sukit-sukiton sa Coast Guard ang Certificate of Ownership, Certificate of Philippine Registry, Passenger Ship Safety Certificate o photocopy sa Boat Captain Certificate alang sa mga dagkong barko. Alang sa safety requirements, kinahanglang na ay life jackets ang tanan nga mga manakay, likayan ang overloading ug mosunod yun sa gitaganang navigation nga ruta. Hingpit ng gitunol sa National Housing Authority ang 712 million pesos nga housing assistance ngadto sa mga apektado sa Super Typhoon Odette sa habagatang Sugbo. Gisugdan kini sa dakbayan sa Karkar nga usa sa mga dapit nga grabing giigo sa bagyo niadtong Disyembre 16 tuig 2021. Nadawat sa mga apektadong residente ang tag 10,000 pesos nga hinabang ubos sa Emergency Housing Assistance Program. Matod sa Provincial Information Office nga mismong ang mga sakop sa Kapitolyo mao'y niabag sa gihimong distribution sa hinabang ning semanaha. Resulta kini sa nahimong hangyo ni Gobernador Pamela Barrecuatro ngadto sa kadagkuan sa NHA nga ibalik ang maong housing assistance aron makuha kini sa hingpit ngadto sa mga labing apektado. Electronic library sa syudad sa Mandawi hingpit nang gibuksan sa publiko. Gawas sa libreng paggamit sa computer, aduna pay libreng nga printing. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisubhan o giinagurahan kaganinang buntag ang electronic library sa syudad sa Mandawi. Gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uwano og mga konsehal ang inauguration sa e-library nga nahimutang sa Rizal Bonifacio Memorial Building sa Heritage Plaza. Sa kinatibuk-an, moabot na sa 35 ka computer ang nahimutang sa library, lakip sa dugang bag-o ka 15 ka units nga gidonate sa usa ka foundation. Gawas sa libreng access sa internet, nagtanyag usab ang e-library og libreng printing hangtod sa 10 ka page, libre nga kape og tubig, free charging sa mga gadgets ug mga lamisa para sa mga magamit sa ilang kaugalingong laptop. Part of our promise during our first 100 days, at least na tuman na yun, no, for our students, for our both high school, college, and even kaning mga nagtrabaho na
Kung ganahan sila mo gamit diri sa atong facility, they're more than welcome. Mo ganang akong giingon ganina na may tagilaning i-maximize, to learn, to explore. Kani atong mga existing na mga PC gadgets diri karon. Ang mga estudyante ang tugutan sa paggamit sa computer hangtod sa 30 minutos matag session. Giblock usab sa library ang social media applications. Social media sites like the Facebook, kining atong YouTube, ato nang gikuan para plainly for research ra gid siya. Kay ang atong printing through pod sa ato ang email. So wala jud atong una ni allow ta og Messenger pero mo Cybit man sila dito mag-Facebook kay attach ra baya ang Messenger sa ato ang Facebook. So ato na lang sad nang gi-block. Matag Lunes hangtod Biyernes, abli ang library gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 11 sa gabii. Samtang kung Sabado ug Domingo, ablihan kini 24 oras. Magbutang usab og security personnel nga magbantay aron pagsiguro sa kaluwasan ug kalinaw hilabi na sa gabii. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Unang full-motion flight simulator sa Philippine Air Force nga nagkantidad og 240 million pesos gibutang sa Mactan Air Base. Tungod niini dili na kinahanglan mo biyahe sa laing nasod ang mga piloto aron lang mopaubos sa pagbansay. Ang kasiran hato ni Crystal Joy Pelerca. Nagkantidad og 240 million pesos ang unang full-motion flight simulator sa Philippine Air Force ug gibutang kini sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Aduna kini duha ka cockpits, ang Black Hawk ug Bell 412. Kung ang usa ka cockpit isulod sa dome, ang usa ka cockpit magamit usab sa stand-alone training station ug pwede usab kining mapuli-puli. Ang mga piloto nga anaa sulod sa dome adunay view nga 180 degrees ug makasinati sila og full motion nga susama na usab nga nagsakay sila og chopper. Samtang sa stand-alone training station, duha ka mga monitor lang ang anaa sa tubangan sa mga piloto ug adunay view nga 100 degrees. Kung diin tungod sa mong simulator, mato ni Brigadier General Moises Micor, ang wing commander sa 205th Tactical Helicopter Wing, di na kinahanglan nga mobiyahe abroad ang mga piloto aron mag-training ug mas luwas na usab ang pagpahigayon og training. Dito pwede namin siyang i-simulate, pwede natin gawin yung mga senaryo ngayon na reduce ang risk. Kasi kung may mangyari, i-reset lang natin yung mga computer. Pwede na nilang ulitin hanggang ma-perfect nila yung tamang approach, tamang procedures para ma-safely perform yung isang senaryo. So pagdating sa actual flight conditions, sa actual performance ng kanilang mga mission, meron na silang enough idea, enough skill to perform that emergency procedures or conditions in flight. Samtang nihatag og pagpasabot si Colonel Maria Cristina Basco, ang spokesperson sa Philippine Air Force, kung anong gibutang sa Mactan Air Base ang ilang pinakaunang full-motion flight simulator. Dito po sa Cebu ang Air Mobility Command and nandito po yung 205th Tactical Helicopter Wing and yung mga 220th Airlift Wing. So dito po yung naka-house kumbaga, yung lahat ng yung unit na nag-house ng ating mga Sikorsky, ng ating mga Black Hawk, ng ating mga Bell aircraft. So kaya po dito siya nandito na yung full motion simulator natin. Because dito po yung training lahat ng mga piloto before they become deployed po all over the country. Kaganihang buntag, gipahigayon ang blessing ceremony sa mong full motion flight simulator ug sa facility niini, kung diin ni tambong si Lieutenant General Arthur Cordora, ang Commanding General sa Philippine Air Force. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mosunod, tulo ka mga sunog, miulbo sa dakbayan sa Mandaue ug sa dakbayan sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, duha ka mga sunog miulbo sa syudad sa Mandawi karong adlaw, lakip ng usa ka kompanya nga nagbaligya og styrofoam. Moabot sa 10 milyones pesos ang danyo sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa duha ka sunog ang natala sa syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Usa sa barangay Gezo alas 7 sa buntag sa showroom og tindahan sa usa ka kumpanya nga nagbaligya og styrofoam og insulator. Moabot sa 10 milyones pesos ang danyos, diin gitudlo nga hinungdan ang electrical issue. Okay. So, paglingi niya sa nagko sa storage area, ako na kayo. So, mo ginay danan gid ba. Sa mga initial nga investigation sir, one dito sir, electrical faulting dito sir. Okay, ground floor nagsugod. Usa ka babay usab ang natalang samdan, human matrap sa ikaduhang andana sa building. Hinuon gilayon ra usab na rescue sa kabombiruhan. Napaong ang kayo alas 8:22 sa buntag, wala ray nalambigit nga mga kabalayan. Ang ikaduhang sunog natala alas 9 sa buntag sa barangay Subagdako, apan gilayon ra nga napaong sa mga residente ug kabombiruhan. Subay sa mga nahitabong sunog, giawhag ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang mga residente ug establisimento nga kanunay nga magbinantayon aron kalikayan ang sunog. Gipahinumduman nga bantayan ang Christmas lights, mga appliances ug gadgets. Binantayon ni kita sa atong mga tiksunan diri sa syudad para may naay walay mga untoward incident na mahitabuhan ning sunog niya. Sud na kayo, yagian na tag bagyo, yagian na tag linog, samot pagyud simba ko lang, magian to tag sunog, so we'll just have to be vigilant. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Apektado ang pamuyo sa 87 ka mga pamilya tungod sa dakong sunog nga niulbo kagabi sa Barangay Cogon Pardo, syudad sa Sugbo. Giatiman sila karon sa DSWS dungan sa subsub nga investigasyon sa mga bumbero unsa ang hinungdan niini. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nagtinabangay ang mga kabumberohan sa pagpaong sa dakong kayo kagabi ato sa sunog ni Ulbo sa All Season 3 Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Nito mao ang kayo gikan sa Pinoy-anan nilang Anesito Pelones Jr. pasado alas 6 sa gabi hangtod nga dali kining ni kaylap sa ubang mga panimay nga hinimo sa light materials. Niabag sa pagkumbati sa kayo ang 15 ka mga fire trucks human gisa ka kadugayan ngadto sa third alarm ang sunog. Matod sa tigpamaba sa Cebu City Fire Office nga si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva nga nakasugat og kahasol ang pagresponde tungod sa bugat nga dagan sa trapiko. Halos nagkuwang usab sa supply sa tubig aron pagpaong na sa dakong kayo. Base na apektado pa sa I don't know if hingpit na bang nahuman ang trabaho sa MCWD katong pag-repair nila sa katong bukirang bahin sa Sugbo, hopefully okay na tato siya. Naug daw ang moabot sa 40 ka mga balay human sa dulan 2 ka oras kapag kumbati sa dakong sunog. Pipila sa mga posibleng rason nga gilantaw mo ang pagkasangit sa linya sa kuryente ngadto sa balay o di baka adunay nagpabuto sa gawas. Maong gipalam nila ang investigasyon sa kabumberohan bahin sa mong sunog nga nagbili og dulan 4 milyones pesos nga danyos. Ang atong opisina nangimbitar sa mga possible witnesses for further questioning bitawon sa posibleng hinungdan sa maong dakong sunog nga nahitabo gabi. Sa talaan gikan sa Department of Social Welfare and Services, ana sa 87 ka mga pamilya o 323 ka mga individual ang apektado og namasilong una karon sa Cogon Gym. Sumapa ni DSWS Head Portia Basmayor nga gipang-identify nila ang mga apektadong pamilya alang sa madawat nilang financial assistance. Gipakaon sila sa DSWS, pinagisigiandam nilang food packs. Mismong si Mayor Nestor Archival ang nisubay sa kahimtang sa mga nasunugan dungan sa pasalig nga dili kini mapasagdan sa syudad. Gian Navarro, CCTN News. Pagtahan ni Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation kagahapon, usa lang ka mga pamaaging legal o gadili pag-angkon sa sayop nga binuhatan. Kini ang pagklaro sa abogado subay na usab sa pag-atubang sa pasangil kalabot sa malusong flood control projects. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gihulagway sa abogado ni Sara Diskaya nga usa lang di ay ka strategic legal move ang pag-surrender niya ngadto sa National Bureau of Investigation ug dili pag-angkon sa sayop nga binuhatan. Matod sa legal counsel sa mga Diskaya nga si Attorney Cornelio Samaniego III nga ang korte lang mo'y mag-igo kung unsa man ang mamaymong hukom ngadto sa iyang kliyente. Sumapa niya nga hinlo ang konsensya ni Diskaya ug andam nga tubangon ang tanang mga legal nga proseso bahin sa mga pasangil ngadto kaniya. Dugang pa ni Samaniego nga gipangandaman na sa kampo ni Diskaya among sitwasyon sanglit siya man ng unang gipasangin lang nalambigit sa malusong flood control project sa gobyerno. Nakigalay ng daan ng controversial nga contractor nga si Diskaya ngadto sa mga abogado bahin sa mga legal nga lakang sa sinugdanan pa lang sa mong issue diin apil sa mga gilantaw nga opsyon mao ang pagtahan sa otoridad. Gikumpirmar ni Samaniego nga nakadawat og hulga pinagi sa text ug tawag si Diskaya apan wala lang una kini panumbalinga. Kagahapon, mitahan si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation human mipaybaw si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mopagawas og warrant of arrest ang korte batok niya karong simanaha. Gikasuhan si Sara Diskaya og laing siyam og malversation of public funds o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tuod kini sa kalambigitan sa Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga may kantidad og 96.5 million pesos. Ian Navarro, CCTN News. Duha ka mga balaod nun nga naninguhang malimpyuhan ang political system sa nasod ug mapatunhay ang public finance accountability suportado sa Malacañang. Kini pinaagi sa paghatag og prioridad sa transparency ug party list reform bill. Ang kasayuran hatod ni Randy Gorion.
Gikumpirmar ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga suportado sa Malacañang nga iprioridad ang duha ka mga balaod nun nga gipangamahanan ni Senador Bam Aquino. Kini mao ang Senate Bill 1559 o ang Party List System Reform Bill ug ang Senate Bill 1509 nga nailhan nga Citizens Access and the Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADINA Act. Matud niini nga ang desisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ilakip ang duha ka mga balaod noon sa priority legislative agenda timailhan sa lakang alang sa pagkabot sa institutional transparency ug pagpalig-on sa marginalized sector. Para sa mas bukas at maayos na pamamahala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang 4 na legislative measures. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng bukas at inklusibong pamamahala, ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. Kasama rin dito ang Independent People's Commission Act at ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o ang CADENA Act. Mapasalamaton usab si Aquino sa lakang sa palasyo pagsuporta sa balaod noon nga nagtinguha aron maundang na ang pagpangabuso. Nasayran ubos sa Party List Reform Act. Tinguha nga mabag-o ang sistema ug masiguro nga tinuod nga mahatagan og representasyon ang marginalized ug underrepresented sectors inay sa political dynasty. Samtang ang CADINA Act nagtinguha nga mahimong institusyon ang transparency sa paggasto sa pundo sa gobyerno pinaagi sa pagbando alang sa real-time nga pagdeklarar sa tanang transaksyon sa gobyerno pinaagi sa usa ka public digital ledger. Ang pagbulatlat ng mga pinagagastusan hanggang sa presyo ng materyales, yan po ang level of transparency na hinahanap po natin at yan din po ang pinakamalakas nating sandata laban po sa korupsyon at sa pagnanakaw sa ating bansa. Tungod niini, laumang mapadali ang lakang ug masunod ang panawagan sa presidente aron mapatuman ang mas patas ug transparent nga administrasyon ug reformang pangpolitika. Randy Gurion, CCTN News. Gipabalik ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang kanhi chairman sa Metro Cebu Water District aron makumplito ang mga board members. Siya mao si Ruben Almendras o gihimong representative alang sa civic sector. Mahimo nga chairman, kung nahimo nga chairman si Almendras sa MCWD, gikan niadtong 1993 hangtod na sa 2004. Nakita ni Archibal nga makatabang si Almendras aron makahimo og maayong palisiya ang mga sakop sa board. Kini ang gihimong lakang sa mayor human nga kuwangan ang mga sakop sa MCWD board sud sa pipila ka tuig. Hatagan og pagtagad sa MCWD board ang mga nakadaghang supply kung nakadaghang supply sa tubig nga nausik lang kay matod pa non-revenue water. Mobile Library ug Bible on Wheels gibuksan sa Mabolo Police Station sa sulod sa Mabolo Elementary School sa paganguna sa hepe niini nga si Police Major Eric Gingoyon o ang Advisory Council. Director sa Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga maoy pinasidunggan dinapit mihangop sa maong inisyatiba. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Sa labing unang higayon din sa siyudad sa Sugbo, gibuksan sa Mabolo Police Station ang ilahaga Mobile Library o Bible on Wheels sa pagpangulo sa hipinini na si Police Major Eric Hingoyon uban sa Advisory Council sa sulod sa Mabolo Elementary School. Kini nga programa o nanggihimo ni Hingoyon sa dihaga naghipi siya sa Carmen Municipal Police Station sa probinsya Sugbo. Pipinakatuig na ang nakalabay nga nakaani og daghang pagdaig. Gigamit nila ang ilahaga police patrol car din gisakay ang nagkalain-laing libro o mga Biblia nga mahimong mabasa sa mga tinun-an sa elementarya uban sa mga babaeng pulis sa Mabolo Police Station. Atol sa pagbukas sa mga programa, mitambong ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ilanan. Din ihang gibutyag nga nakadaig siya sa inisyatiba nga gihimo sa kapulisan sa Mabolo. Mato ni Ilanan nga nalipay siya sa programa tungod kay mahinungdanon kaayo nga aga mga tinun-an mubasag yun og libro. Dagip na ang Biblia tungod kay siya mismo dili makaabot sa iyang trabaho kung nga wala ang libro. Iyang gibutya nga lahi na karon itandi sa taas nga katuigan na minabay, gumikan kay ang mga bata sa gadget na mobasa sa libro o nalimta na ang tradisyon nga mao ang pagbasa gamit ang physical nga libro. And I am very happy and very supported with the initiative of
mobile library and Bible on wheels. Sa karon ng panahon na, kung atong nabantayan, ang mga bata karon nag-ihatag tablet, cellphone, tablet. Nindot kini na initiative balik dito sa libro. Kaya siguro kami sa among panahon, among lang nila ni Ma'am, ni Eric, panahon na mo sa una, libro man to. Wala pa'y laptop, walay tablet, walay cellphone. Sa libro mi, kung unsa mi karon, kung unsa among naabot karon tungod ni sa libro. Libro pa man to sa una. Idasig na ilanan ang mga magtutudlo lakip na ang mga tinunan nga mubasag yun og libro lakip na ang Biblia alang sa espirituhanon nga pagkaon aron doon na sila mamauhan. Si hingayon siyang bahin ni Butchag nga ilang nahukman nga mulusad sa mga matang sa programa tungod kay nakita niya nga doon mga bata nga walay akses sa libro nga angayan nga ilang tabangan. Tinguhan nila nga palapdan kini aron daghan ang mga tinunan ang ilaga matabangan nga makatunusab sa pagbasa sa mga libro ug Biblia. Arnold Bustamante, CCTV. Mosunod, lalaki nga unang nadakpan sa illegal nga drogas, nadakpan pagbalik sa PDEA 7. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa atong mga balita, lalaking senior citizens nga unang nadakpan sa Guadalupe Police Station nga nakapiyansa sa kasong illegal nga drugas nadakpan pagbalik sa PDEA 7. Atol kini sa buy-bust operation diya sa Barangay Tisa kagabi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Lalaki nga senior citizen na aga napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team uban sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office at sa pahigayon nga bypass operation alas 7 gabi sa sitio Filter Site, Barangay Tisa sa Sugbo. Ang suspitsado giilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Kimpang, 62 anyos nga may target sa anti-illegal drug operation nga nagpuyo rasab sa mga lugar. Dako gikan kaniya ang tulo ka puto sa kituang shabu nga motimbang sa 55 gramos nga dunay estimated average market value nga 374,000 pesos ug ang bypass money. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang ang suspitsado kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa PDEA 7. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build up ang suspect human sila makadawat og kasayuran gikan silang confidential informant. Gingo makabarigya ni og 30 nga tonas sa 50 gramos nga shabu matag semana gikan siyang supplier. Niadtong Hunyo, nadakpan na si Kimpang sa mga sakop sa Guadalupe Police Station sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Apan nakagawas kini human nga nakapiyansa. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa maong nga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Nakadawat og nagkadayang awards ang Mandaue City Health Office gikan sa Department of Health 7 ato sa Public Health and Universal Healthcare Summit 2025. Third place ang Health Office sa Barangay Health Workforce con BHW Bantay Connect Awards. Pagila sa mga local government units ug individual sa ilang magmalampuson nga pagpatuman sa BHW Connect program. Nakabot usab sa CHO ang pag-ila sa lain-laing aspeto sa universal healthcare implementation. Nadawat usab sa CHO ang pasidungog tungod sa best practices ug mga inisyatiba sa syudad sama sa immunization, contraceptive implant program, women's health screening, Pink Corner Initiative ug ang Cancer Navigation Clinic program. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas Countdown, 15 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Sa Balawi, uban sa kapana sa pagkikain, sa puso'y katong ipanano, pasuna, pasuna, pasuna. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasuna.